ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. имрӯз мехоҳам боз як канали бонуи тоҷикро барои шумо шинос кунам. номшон Наҷиба, соҳиби дута духтарча ва дар шаҳри Германия зиндагӣ мекунанд. 31 сола ҳастанд апаҷони мо ва анамихали канал ютуби хучунакушодагӣ ҳастанд. чӣ пухту пасҳое ки шумо ҳозир дар экрантон дидестен, ҳамаша ино аз худшон ёд гирифтагианд. мақсад ягон ҷо хондагӣ нестанд. беҳад дӯст медоранд ҳамин хел пухту пасҳо, кулинария бигем ҳамин хели чизҳоро беҳад дӯст медоранд ва аз худ бигем ҳар гуна рецептҳо сохта анамихали торти, печени, пирожни, тамоми чиза мепазанд. бисёр аз ҳамаи шумо хоҳиш карданд ки омада дар каналшон подписатсия кунед ва рецептҳои нав ба навро барои худ биомӯзед. тамошобинони азиз, шумо мегӯянд ки майли каналро реклама кӣ, лекин дигар рекламаҳоро дар мобайни каналот намон. ва аз ҳамин сабаб мегӯм ки анамин шахсоне ки ман худам гав мезанам ранги ҳами канали Апай Наҷиба, ҳаминора ман худам мемонам. рекламаҳое ки ирсӣ мебироянд дар мобайни канали мо, онҳоро мо намемонем. онҳоро ютуб худаш мемона, аз рӯи ҳамин канали мо пулкор мекунад. барои ҳамин бисёр ҳам узр мехоҳам. шахсоне ҳастанд ки намефаҳманд, фикр мекунанд ки ҳамон рекламаҳои ирсиро ман худам мемонам. хулоса тамошобинони азиз, силкаи каналшона дар якум комментария закрепид мекунам. ҳатман дуроен, подписатсия кунед, аз номи канали мо салом расонед. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. умедвор ҳастем ки пушаймон намешавад. ба ман беҳад маъқул шуд каналшон. аҷоибот пухтупазҳо. ассалому алайкум тамошобинони азиз, субҳи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. субҳи мо боз айнамин барфаки хушрӯча сар шуд. ҳавомон якчанд рӯз шуд бигем ҳавои абрнок, барф, беҳад гарми хушрӯ. барои ҳамиқа гӯспандо дами момент дами берун медурорем, дар берун хулоса мегарданд ба ҳузур. барфи гармай ино ҳами бигем гӯспандои сибиран хунук намехӯранд. шумо гуфтен дар берун хунук мехӯранд. не як аймоне ай, ҳамаи ҳамсояҳомон бузу гӯспанду гову аспу ҳама дар берунанд. ва ки ҷа сибирай ё омӯхта шудагианд дар хели ҳамин дами момент ҳаво барои ё ба фикрам тобистонай. дар мо хунукиё инҳо дар берунанд ҳами бузу гӯспандои ирсо. ай мо бо дар оғул меистанд. тамошобино, имрӯз мардак дар берун, мо дар хона. ма имрӯз бонуи хона. як ош кун гуфтанд занака худам ирӯз дар хизматонам. ҳазор бор шукр. инаҷа ош кадестам. савзиякумам бирён кадам. тамошобино, ака оша меандозем. як коса бринҷа ба фақат ош мекунам. барои Мустафоро отдельно макарон ош кардам. мега ки мара макарон оши калёски кун. тамошобино, апа хонум бигемда хонаш рафтагӣ як банкаи селитра помидори хомакам додай. хурдам помидорошам қа ба маза таъриф кардам. ята гирифт овард бай монд дар мошини шавҳарам ки бар бихӯ. тамошобино, штативам нашикаста буда. чӣ хел бигӯм? телефонам мемонди шаид дига винтакои поёнаш видержит намекард, меғалтид, поён мерафт, баландаш карда намешид. сами главни Новосибирск барои штатив харид рафтам. як магазини калон, номи магазин Hello буд. дар дуруни ҳамон магазин тамоми намуди штатив фурӯхта мешид. ман анамия вибр кардам, ҳозир ҳуй мекунам, шунода нишон медим. ина тамошобино, ман дар муҷа ҳуй кардамша бигем санг дидамша. беҳад чизи нозук айда ба ҳами велберс заказ мекунӣ, арзонтара ё мебиёя ё як ҷош сарват шудагия ё як ҷош вайрон шудагия. барои ҳамиқа беҳад чизи нозукай. худам рафта бигем ҳамаша ҳуй карда дида
خودم تلفن مامونده ای سوست داده با گرفتم که هر یک تش و در هر جو عدل نموندگی و گرفتم به حد با قوچه گرفتم. اینای اوهانشه اینم قصبیره چرگه نکیمی ایده متر زیاده درازیش خویش کنی اگر اینای جوی اینای جاکشتمی تو میتی ایره میمونی تلفن قپک همیه ای وای میشه و رزمیرش ای رزمیری تلفن تونم وابسته نیست اونیورسال نیده همه ده میشه ویره بینه میوزه مقصد چند قیکی باشه میقپه. انشالله هازی خوی میکنم نشان میتیم تونه اینایی نمیجشم که پروس رنگ تلفن میجقی گریان میشوه این مینوس پیلوس سویتاش پاست میکنی بلند میکنی نم خیلی کاروچ به حد محکوم میشید. اینایش بگیم رنگ چوگونی وزبین اوهانی وزبینه از بس که من در بیرونم شتیف من استفاده میبرم شمالو ایجاده میغالت شتیفی سبوکاک وای سبوکاک بود برای همین وزبینی اوهانیش گرفتم. тамошобино ин наваиш кардам сабиратш кардам бигем штатифи хушруак маш сабират кардам ин штатифи кӯҳнагӣ ма ира шикаста буданд тобистон бачаҳом скотчш печонда будам лекин кор мекунад светошам кор мекунад гирон мешавад ки то имрӯза ба ҳамин буд баъд ина иёш сарвачида дига то уну мехӯра ба скотчи нами ҳила када да вақти навор кунӣ телефона мемонӣ меғалта мехе нерви одам вайрон меша анаи ба қувватай и дута ҷои пайвандӣ дора дарозиш 1 метр анаи 2 метр чум 2 метр ҳами қаи баланд мешавад анаи ба тамошобино и то намехӯрдагда и уже кӯҳнашдеда дрини агару там прило и инам телефона мемониш мехалта инайхе ана и ҳоли мустаҳками хушрӯай чихеле бухоҳи товуш мети меиста баъд ира агар ира товам нати ира инаи лампаша тов мехӯра лампаш сад иҷа телефонта иҷа мақсад сини поёнаш мекунӣ бо сини болош мекунӣ сини болорам тов мехӯра баъд чихе гирон мешава инами кнопкарене мечиқи меисти гирон мешава камакак мемия секундтак меқапи местише гирон мешава аиҷа паст мекунӣ светора аиҷа баланд мекунӣ аиҷа ҳар хела цвет мекунӣ вамра мечиқи мести пас мембра аҷоибот хушрӯ ва ёша мустаҳкам бигем инай ё жилезан оҳанай инами оҳанай аи пластмасс буд чихе бугум каҷала мешава ку тез сабукакиеби таин видео маълумай аи оҳанай маълумай ки мустаҳкамай ира 2000 гирифта будам ира 3000 ира 3000 гуфт ки дай мамед да магазин мон скидка рафтестай ба шарте ки 2 предмет бигирӣ 20% скидка мешавад ман штатив гирифтам баъд як чихоли телефон гирифтам агане дар корум набуд як чихоли телефон гирифтам бигем як чихолу як инами штатив обши 2500 ғалтид 20% скидка кати ҳай намада насиб кунад иншаллоҳ дига нервиё вайрон намешаванд бе ҳазир дар берунам истифодаш мебарам. тамошобино мо рафтаистем хонаи муаллима бачамда муаллима гирифтам ва мегӯм ки иловагӣ хулоса иловагӣ дарсш бития мустафо қад дадаш дар хонай кор кадеста буд дадаш дар берун ва пешаш мондема қати муҳаммад дайда рафтаистем фотима ховайда коляскара специально гирифтам ки ҳозир гуфтам ховуш мебара абедай раҳ дуроза санка кати гуфтам биёримша вай накард санка кати гуфтам неудобная чихеда вай хов мерава
برم که کالیاسکا دام خدانی می راه نرسیده خوش بود از یک 5-6 منیت دیگه بریم میرسیم ای مبین قشلوق هم میگذری یک 15-20 منیت راه و خاطری که بس سواد شوه خدم که هم معتستم پنجه اول خوندگی میخوام بچه هم همه خشم انا خدم نمیفهمم درس های روسی را این مثال سوال های روسی های من نمیفهمم که نمیفهمم نه میفهمم که نده نه برای همین میخوام که بچم در همینجا که خونده سه خیلی شوه شوه کوشش کرده سیمای کودکشون که رو به سواد پره و عقل شوند تماشا بینای نمونه برامدیم رفتیم نی اسبک بینه در بیرون نه همه خنکی اسبک در بیرون آغلاشون ایتنکا و چار چوک زدگیان یا پلاتکه کشدگیان در امدروناشون گاواشون و گوسپنداشون استودگی آغل هم ندارن میگه فرشتین فاطمه خواه ایم اومدن من که خواه حضیرم خواه نماز شام شد اون رفتیست نه اومده رسیدیم تماشا بینا گوسپنده ما رو بینین یانباش در بالای برف یانباشن انا چیز اینجا خیلی نویگریش دیگه انشالله پگه در روشنی نشانتان میتیم انا این برفه که منم در بینی همیا هوی کدیان اما میمورده بولش مخی ایرم در بینی همیا هوی کدیان این ما را دیده گیزلگی داره خواستم از من درشون هوی میکنم شوهرم گفت که درشون هوی که بود رو خودم میرم محکمشون میکنم یا که خورده سبدن درشون اینجا محکمه چشمکشون نبینه الواق زدی سده این نیست میشه ایشه بی تماشا بینا اکه ایو مگزینا بگیم یک قیمت چیز خرید کردگی بدم برای رحمان ای تمام می نمودی پیروژنی گرفته بدم خیبا خورده در راه بعدن انایی گرفتم ایره داشتم همی کارچره به دسته بود دسته دورکش گرفتم کارچه برای کارتوشکا بودرینگ پمیدور همیش ریزه کده با اینای خمیر برک گرفتم خمیر برک 3 نمود داشته با یک تای خالی شد که مایده چه گرفتم یا امره فاطمه گم میکنه میگیره میبره دستش دیجا شدکش دیجا بعد دسته کاکاو پراشو گرفتم در مغازین ما خالی چیزا نیسته لیمونی کیسلاته گرفتم بعد کرخمال گفتن شما کرخمالی چه خیلی استفاده میبرین کوکروز نخل میکنم ای همه در با مزه های برای سموسه تنکنی برای گم پیروژنی یک تا خلوپیایی خیلی سیاه سفید وایدم استفاده گرفتم یک تا وای گرفتم شگای که کشای فاطمه دتا گرفتم شاید شدم جا هوی کدم با این خیلی وفلیکو مفلان من نشان دادم کو و یوشه میپزیکو اپارات نشان دادم انا می خیلی وفلیک پزک میگم بگیرم هر نمود وفلیک پخته مقصد برای کودکو خوشروی کودکوی من نغز میبینن با گفته وای مگزین در جو بود کدام مگزین شما درآمده مگزینی کانتیننت درآمدم همین به توای تکنیکا مگزین در کدام شهری که نباشه در درون همون ماشینه استرالی ماشینه دخوفکر تمام چیزی هست نام مگزین همین خیلینا به توای تکنیکا نام دارن بس سامی گلاونی تماشا بینا ارزوهای دلی ما بینه چه خوشرو ماشالله هم قدوس میدارم هر نمود پسیب گیره دتا گرفتم 359 روبلی گرفتم شونه ای مگزین لنتا گرفتم گیره بینه چه خوشرو اکما گل مانده هم نمیتونم حواس کده گرفتم برای یکم تورت پیروژنی اینجا بابا فکرم جای هوی کنکش هر یتش عدیل نه های مثلا کلوچش خوهی نیش عدیل نبوده هر یتش عدیل نه هازی هویشون نکدم ماشالله 4 تا میگیرم گفتم ای خیلی گفتم بیام این دوتاش وزیرش در بس یک قیمت دارم خیلی لده میرسونه